हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय मां समलेई। आपण मैंने केनता अछन फ्रेंड्स? आशा करछे समस्ते बहुत ही बढ़िया से थिबे। तो आमे भी बढ़िया छु। आपण मानके हमरा गुटे न फ्रेश ब्लॉग के बहुत बहुत स्वागत। देखो एटा मैं गादी बुड़ी करी आसी ना भात भी मुचोड़ी देछे, भात होचे बासीटा एटा मैं खाइ देछे। या भात बाड़छे बोला तो बासी भात अच्छा माने एटा खाउछन आले भितरे टीवी देखि देखि से मैंने खाउछन हेले बासी भात गुटा खाइ देसी बेली तापर एटा देखुन मैंने के माछ आज के घिनिचे माने पुटी माछ तो पहला भात खाइ देसी तापर पुटी माछ किने के माने धुई धुआ देमी आ एटा रांधमी आज के तापर फिर आकी वीडियोटा कंटिन्यू करन फ्रेंड्स। मैं काना करछे आपनक संग शेयर करछे। जदि आपनक हमर वीडियोटा भल लागले गुटे लाइक टी कर देबे आ आपनक फैमिली फ्रेंड का संग टी शेयर कर देबे। जे चैनल ना करथिबे प्लीज गुटे सब्सक्राइब टी कर देबे। चलन फ्रेंड्स আর দেখুন ফ্রেন্ডস এটা আমি ভাত মানে বাসি ভাত এটা বাহার করেছে খাবার লাগি মিক্সচর উইল আর নন মিক্সচর তো বাসি ভাত খায় না এটা মিক্সচর দেখুন তারপরে এটা দেখুন ঝুরি নাকা কুটি ঝুরি এটা আমি ঘিনি করে রখি দিয়েছে। তো ভাত খাই কোয়া সারছি আর নাকা এটাকে বাছমি মানে টিকে ভাল করে নাকা বাছি বুছা মানে টিকে ধুই ধুয়া দেমি তারপরে ফির রাঁধমি। আর এটা দেখুন ছয় মানে ভাত খাওয়ালে খাইসালে না রে পিলে ভাত খাইসালে না বেটা যা হাত দিব যা। এটা দেখুন আমার আইসান নিন্দা মাছকে দেখুছে খেলমি গো বলছি দেখো नहीं बेटा ऐसा नहीं हो। बापा केनु माछ आनले मां केनु बापा माछ आनले माछ न आइतला माछ वाला बिके माछ 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 मछले माछ माछ मछले अरे मछलो तो फ्रेंड्स এটা নাকি আমি বাসি ভাতটা খাইসালি তারপরে এটা বের গিয়েছে ঝুরি দিয়ে তো পুটি ঝুরিটা কিনিଥିଲି মোহরে ঝুরি বললো তো বেলা এটা টিকে রেতি রুতা দেसी सफा कर देसी बेली एरा सफा कर दउछे बेर के इच्छा का करबो न बाइला न भी नि बाजबार बोलो खरा ना के एतकी पूरा करूछि ना खन घर पूरा बाहरी ना हेबा खरार लागी घर भीतर थिले भल लाଗୁछि घर भीतर हला काना लाଗୁछि गरम रो लागी ना घर भीतर भल लाଗୁछि ना बाहर भल लाଗୁछि केनसी आडा भल ना लाबा खरा मास बेनता कने के भात पखाल तो माने रुचिबार भी न बोलो टुणकी तो खाना खाले भल लाबा जे कि यानी पखाल टिके खाले ना क्या भल लागसी एंता ना क्या आज विषय टिके हेले ना क्या भात के माने खाबार लगी भल लाଗୁछि टुणकी बोलो ना तो टुणमुर पूरा कुछ पिता करूछि भल ना लाबार बोलो ना क्या सुखा भात तो बिल्कुल भी भल ना लगे खाबार लगी भी मन ना लगे एंता पखाल करी करी जदी खाबा टिके केन केन भजा भुजी टिके करी करी बेले भल लाଗୁछि एंता आज विषय हेले सब बेले हेले खाई हेबा के कह केन दिन केनता जदी माने घिनले टिके भल आछे सब मिलता आज विषय खाबार लगी भी भल ना लगे तापरे एटा देखो ना क्या मैं एटा धुई धुआ देली माने रेती करी ना टिके धुई धुआ देसी बेली एटा धुई दउछे बसी करी रात पूरा एटा खरा करूछे भल देखुन केते खरा करूछे जे तापरे झुरी धुछे एटा मैं तो हाँ जेते भी खरा करू आज का झुरी धुई में झुरी खामी बेली आटे देखुन झुरी भी घिनी देइथिले मैं तो बोले ना क्या एटा तापरे आलिया ना क्या एटा वीडियो कर दउछे बेटा वीडियो कर देली बोले ना क्या से वीडियो कर दउछे आलिया ऐसा भी जन खेलुछे बारियाडे दीबनी के कहले घर धरे बेली बेला कि कसे माने आमे तुम संगे जिमु बैर के बेली आ दुई लोक ठाई चन बैर के आम मो संगे खरा तो काहे जीवरी बेटा बेली जे नी मारले से दुईटा तो घर धरी बेल के तकर मन के ना खरा थी छन का घर में कह मना तो कली नी मारले का करबो तो हो चाल से बेली आ दुई लोक धरी कर आइछे এটা দেখুন দুই দুয়া সেয়ালিনো यहाँ दिन टाइम के ऐसा आइसक्रीम के हवा लगी पूरा केनता हो जल्दी करी चाल करके मैं आइसक्रीम वाला आलान आइसक्रीम घिनमी बोली करी तापर ये देखुन मुझे यहाँ आसली धुई धुआ करी तापर भातटा भी मोर होता ना फ्रेंड्स बेले भात की बुलाई देली तो बेले हाँ सुखा भात आज कर दीछे बोला तो जोरे जोरे आनता टिके है सुखा भात टिके भल लागसी पखाल भजा भुजी जदि करती बेले ना पखाल भात कर देती नी भाजी न झुरी के माने चुटे देछे बेसातु बेले एरा पहला टिके भाजी देसी बेले तिल दुईटा देखुन भाजी देछे पूरा गोटा गोटा है झुरी
ତ ପତିଦେव कहसन कि पूरा भल से पूरा भाजब झुरी के पूरा गोटा गोटा कर बस बोले नाके इटा मुई भल से पूरा नाके गोटा गोटा कर भाजी देचे पहला तेल तो आउ तापर इटा से इटा काना कि बसन हम नॉन स्टिल ର ତାୱା ଗୋଟେ ଥୁ ନାକେ ଏଠି ଭାଜି ଦେचे କଢ଼େଇ ଭାଜିଲେ ବି ନାକେ ମୋର୍ ଝୁରିଟା ନାକେ ଭାଜିଲେ ମାନେ ଟିକେ ବି ନା ବିଦରି ବୋଲ ତ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଥିସି ତ ଏଠି ତାପରେ ଭାଜି ଭୁଜା ଦେସି ବେଲି ଏଟା ଭାଜି ଦଉଛେ ଆମେ ଆଉ ତାପରେ ଏଟା ଦେଖୁ ନାକେ ବେସାର के भी मुई नाके ଏଟା ଭାଜି ଦେଲି ନ ଟିକେ ବେସାର ଆବାଦ ଘଣ୍ଟା ଦେଇକରି ବେସାର ଟିକେ ଜହ ଟିକେ ଦେଇଛେ ଯେନ୍ତା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଏଥି ନାକେ କଡ୍ଡି ଟିକେ ଦେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲ ତ ଏନ୍ତା ଫୁଟି ଝୁରି ମାନଙ୍କୁ କଡ୍ଡି ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ହେଲେ ପତିଦେବର ମନକେ ନେ ବୋଲ ତ କଡ୍ଡି ଦେଲେ ପସନ୍ଦ ନି କରେ ହେନ୍ତି ଯଦି କଡ୍ଡି के नाके बेसार ଦେଇକି ଯଦି ଚୁଟାବ ବେଲେ ଖାଇଦେବେ ଏନ୍ତା ଝୁରି ଝୁରା ତ ଦେବେ କଡ୍ଡି ବେଲେ ନାକେ ନାଇଁ ଖାନ୍ ତ ନାକେ ନି ଖେଲେ ଜନେ ନି ଖେଲେ କେନ୍ତା କରି ହେଲେ ଲୋକ କରବ ଇ ଲୋକର ହିସାବରେ କରବ କାଁ ହେଲେ ନା ବୋଲସି ଆମେ ଆଉ ଝୁରି ତୁ ନା ଦିଏ କଡ୍ଡିକେ ଆଉ ଯେଦିନ ଯଦି ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିଥିବା ବେଲେ ହଁ ଦିଅ ଯଦି ଝୁରି ସେ ଯଦି କଡ୍ଡି ଦିଅ ବୋଲବେ ବେଲେ ନାକେ ମୁଇଁ ଦେଇ ଦେସି ନହେଲେ ନାଇଁ ଦିଏ ଏନ୍ତା ଝୁରି ରାନ୍ଧଲେ ଏମିତି ଖାଲି ବେସାର ଦେଇକରି ନାକେ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧିଦେସି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ନାକେ ମୋ ବେସାରଟା ବି ହେଇଥିଲା ନା ପାତଳଟା ବି ସିଝି ଯାଇଥିଲା ନା ବେଲେ ନାକେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଝୁରିକେ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଟିକେ ନା ପ୍ୟାନ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଟାକେ ନାକେ ପୁରା ଶୁଖା କରି ପୁରା ଇଟା କରିଦେମି ବୋଲେ ତ ପ୍ୟାନ୍କେ ପୁରା ଶୁଖେଇଦେମି ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତାପରେ ତା ଝୁରି ଝୁରା ହେଲେ ଟିକେ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ମନ ଲାଗ୍ସି ନହେଲେ ଖରା ମାସ ତ ମାନେ କିଛି ଖାଇବା ତାନେ ବି ନାଇଁ ଲାଗେ 4 ଦିନ ବାସିଥି ଆସିଦେଲେ ପଛେ ଖାଲି ଭାସିଥି ଆସି ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ଧରି ପଛେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏନ୍ତା ତୁନ୍ ଶାଗ କେନ୍ସିଟା ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗବାର୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ତ ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ମୁଇଁ ତ ଏନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧସି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଝୁରି ମାନେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧସନ୍ ଯେ ଆଉ ତାପରେ ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ନାକେ ବାପ ଝିଅକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଇଥିଲି ନ ଖାଇସାରିଥିଲି ନ ଥିନି ଭାବୁଛି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଥିଲି ଲାଷ୍ଟକେ ତ ଏଇଟା ଖାଉଛେ ତ ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ଏଇଟା ଖାଉଛେ ଭିତରେ ଖାଉଛେ ବେଲେ ନାକେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛେ କିଛି ବି ନାଇଁ ଦିଶବା ଟର୍ଚ୍ଚ ଜାଲି କରି ବି ନାଇଁ ଦିଶବା ତ ବେଲେ ଯାହା ଦିଶୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର କରୁଛେ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ନାକେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଖାଇ ଦଉଛେ ତାପରେ ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ଟିକେ ବି ବାଢ଼ିଛେ ବୋଲେ ତ ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ନି ହେଲେ ନାକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ଭାତ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ମତେ ତ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ହେଲେ ଆଗରୁ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ ହେଟା ଆଣି ଦେଇଛେ ବଢ଼େଇ ପାଡ଼ିଛେ ଶୁଖା ଭାତ ଆଉ ତାପରେ ଝୁରି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ଧରି